Okay, Ibu, I would like to ask you, so what do you get from this activities, validation from me? Can you tell me? Yes, of course, from this validation, I got the four main points in this validation. There are semester program. We have to make the correlation and connectivity between program semester and then to the lesson plan. And then from the lesson plan, we have to connect it into our daily journal. And then after daily journal, we have to connect it with Attendance list. attendance list. Yeah, attendance list. Okay. And then from the questions to the student, I have to make the example of the questions first before I make the examinations. I have to send to my students about the questions first, and then also the answer list. So The key answer. The key answer. Yeah, okay. After that, I collected all of the questions. So All of the tests. yeah, all of the tests to make the Collecting of the the test. test. Okay, so do you think this activity is very important for you? Of course, this is very important because this is our new knowledge about me for you, because this is a new experience. I'm a new teacher. This is a very good knowledge for me. Okay, thank you, Bu Putri. Yeah. Okay, Ibu, I would like to ask you, what is your conclusion of these activities? Okay, thank you for your question, Miss Rina. And I appreciate about today. I get many kind of education to the supervisor from my RPP and etc. And I get education about the 4 point about the make to good instrument. That the first is the promise, and then the second is the RPP, the third is journal, and the fourth is the start habit or attendance list for the students. And I'm appreciate about the many kind of education Miss Rina give me about the education about the date. It's very important to make carefully to understand about the after you teach in your class, you have been to take To put the date. not before but after. You have to input about the date RPP, and the date is it have to the coherence, have to match. So if you can to match about the all of your experiment, so you can to have instrument good and successfully to give to your student. And important thing about the KKO maybe for me, nanti saya betulin, saya paskan lagi dengan RPP, dengan jurnal, mudah-mudahan ketemu lagi bisa lengkap. Jadi di sini tadi dari pertemuan ini Ibu mendapatkan manfaat, diantaranya untuk program semester harus terus dalam penanggalannya ya. Sehingga kemudian yang terakhir adalah daftar hadir. Kemudian ini ada masukan dari saya, kalau Ibu menulis RPP ya biasanya itu berapa KD dalam satu pertemuan? 1 KD. Nah, sebaiknya setelah kegiatan pembelajaran atau Ibu buat Ibu lampirkan di RPP itu soal sesuai dengan KD tersebut. Tidak banyak-banyak soalnya, misalnya minimal 5 soal. Ya, contohnya 5 soal. Kemudian 5 soal itu juga Ibu buatkan kisi-kisi.
Nah, sekaligus lampirkan kunci jawabannya. Itu nanti sangat bermanfaat bagi ibu kalau suatu saat ibu diminta soal untuk ulangan semester atau apa, bisa dipakai karena sudah diujikan pada saat pembelajaran. Nah, soal yang ibu lampirkan itu jangan lupa untuk diujikan. Kan dalam satu pertemuan biasanya ada tugas-tugas atau ibu adakan ulangan. Nah, soal itulah yang harus ibu ujikan. Ya, minimal ibu harus membuat soal itu sebanyak 5, dilengkapi kisi-kisi dan kunci jawaban. Siap Bu. Oke. Validasi ketemu lagi, insya Allah lengkap. Amin. Iya. Oke, kesimpulan dari kegiatan ini tuh apa kira-kira? Dari kegiatan ini pastinya saya mengenai perangkat pembelajaran yang sebelumnya saya belum terlalu paham. Dengan adanya validasi ini, saya ada beberapa yang memang dari awal saya Belum tahu. Contohnya apa? Misalnya kayak kisi-kisi pembuatan soal dan menentukan KKU-nya yang saya nggak tahu, yang awalnya saya sama sekali nggak mengerti tentang pembuatannya kisi-kisi, terutama yang KKU, penggunaan KKU-nya. Nah, dengan adanya validasi ini saya baru paham ternyata untuk membuat kisi-kisi soal kita harus mengacu ke KKU dulu untuk menentukan tingkat kesulitan soal. Oke, jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.